So, hello guys. Kita na ta sa Ilocos. Gabi rami naabot. May kanus ganito naabot? Ikan bagyo. Oh, guys. So, bagyo. Nga to pa may bagyo. Gahapon to na? Gahapon. Ato pod minatog. Usara ka gabi idi ay. So, kita na taari sa room. Karon na ata sa Ilocos Sur. Ari naunsa ra ganita ari me? Nang hulamog baway? Oh, para nami kapuy-an. Kay kami namin mi sa Ilocos Sur. Kay si Ate Pia naman ari unsi pangalan namin Apil contest. apil og contest. Karon ay unya paguro mi mula gato sa Ilocos Norte. Yes. Unya. So karon gid guys gabi naglit. Among aircon kan kayo. Ang aircon ba init. Init kay mi ari gabi. Ang nami ari. So morning na. Sa PM na PM. Ato sa Bagyo na ako igipalit. Strawberry o bracelet. Napay ko nga na niyo sa nato. Bisuwat og Bagyo. Yes, sige me. So gahapon nagsuri-suroy pa mi og Ilocos last na lang. Ay Ilocos naman, Bagyo, sorry kayo. Ari kay sa Ilocos Sur man eh. Sabot mo? Dako kay pak Starbucks. Ay ikubag di kan New York City. Black bag. Uy, marag dili naman ta makatanang ano. Kapugnaw. Bye guys.